हाय हेलो नमस्कार मु चिन्मय आपण मानक स्वागत करछि स्किल टाइम विथ चिन्मय को सो पिला माने आमे प्रीवियस क्लास रे एक्सेल रो किछिटा प्रैक्टिस क्वेश्चन करिथिले जहा कि तम मानक पई स्किल टेस्ट पई बहुत उपयोगी रहिबो आ आज आमे एमएस वर्ड रो किछिटा प्रैक्टिस क्वेश्चन करिबा जहा कि एठी देखो मु किछिटा प्रैक्टिस क्वेश्चन तम मानक पई नै आछि ओके ताले तम माने एठी देखि परतुबो कि फर्स्ट क्वेश्चन हमर कोन अछि फर्स्ट हमर कोन अछि देखो हमु कहिछि क्रिएट द फॉलोइंग पैराग्राफ इन एमएस वर्ड ताले कोन कहिछि एइटा एई टोटलटा कोन हमकु किछिटा टोटलटा देइछि कोन देइछि गोटे पैराग्राफ देइछि एइटा को तम माने एमएस वर्ड रे टाइप करिवो सब क्वेश्चन पई ओके तापर कोन कहिछि तापर देखो कहिछि कि क्वेश्चन नंबर 1 देइकी एठी सब क्वेश्चन देइछि सेमति क्वेश्चन नंबर 2 देइकी एमति देइछि कि नै ओके ताले हमें सेमति ही डिटो करिवा ताले फर्स्ट हमें कोन करिवा फर्स्ट हमें आकु टाइपिंग कर दबा टाइपिंग केमिति करिवा मु ऑलरेडी ए एतिकी जिंस को टाइपिंग करिकी नै आसी जेहेतु हमर एठी टाइम वेस्ट हबो सेति पे तम माने देखि परथो मु एठी सब टाइपिंग करिकी नै आसी ओके ताले एबे हमें क्वेश्चन को डायरेक्ट जिबा कि क्वेश्चन ले कोन कहिछि गोटे गोटे पढिबा क्वेश्चन नंबर 1 ले तम माने देखि परथुबो कि क्वेश्चन नंबर 1 ले कोन कहिछि कॉपी एंड पेस्ट द एबव पैराग्राफ कॉपी पेस्ट मु काहे की कहिछि कॉपी पेस्ट माने तमे डायरेक्ट माउस नै कि कॉपी पेस्ट करिवोनी तमे टाइपिंग करो यही की करो कि तमरो प्रैक्टिस हबो आउ स्किल टेस्ट पाई जेतेबेले तमे एग्जाम रे बसिबो जल्दी जल्दी तमरो सरी जिवो जेहेतु प्रैक्टिस थिबो आगुरु हला तले फर्स्ट क्वेश्चन एठी कोन कहिछि सेट द फॉन्ट आज टाइम्स न्यू रोमान तले जो सब पैराग्राफ तम माने टाइप कलो तार फर्स्ट क्वेश्चन कहिछि कि से पैराग्राफ टोटली सब लेटर रो कोन कहिछि टाइम्स न्यू रोमान होची फॉन्ट स्टाइल आउ साइज होची 12 ताले फॉन्ट होची टाइम्स न्यू रोमान ले रहइबो साइज 12 रे रहइबो आ फॉन्ट स्टाइल कोन इटालिक ताले फॉन्ट रहिबो टाइम्स न्यू रोमान ले साइज रहिबो 12 रे इटालिक रहिबो फॉन्ट स्टाइल टू द पैराग्राफ गिवन इन पार्ट ए तामने ऊपर जहा अछि नेक्स्ट ताले फर्स्ट हमें सेटा करिबा क्वेश्चन नंबर ए टाइम्स न्यू रोमान 12 इटालिक ताले सब को सिलेक्ट करिबा सिलेक्ट ऑल एठी की जिबा होम टैब रे गला पर एठी कोन अछि कैलिब्री एठी अछि डिफॉल्टली एठी हमें क्लिक करिके टाइम्स न्यू रोमान लिखिबा टाइम्स न्यू रोमान देखो पळि आसिला एंटर हे गला नेक्स्ट कोन कहै छी 12 एठी 11 डिफॉल्टली अछि एठी हमें 12 करिबा क्लियर नेक्स्ट हम कोन कहै छी सब फॉन्ट स्टाइल इटालिक एठी देखो इटालिक ऑप्शन अछि इटालिक हे गला कि नहीं ओके तापर सेकंड क्वेश्चन को जिबा सेकंड क्वेश्चन ले कोन कहै छी देखो क्वेश्चन नंबर बी insert the text OSSC as footnote on a page ताले एटा भी बहुत इंपोर्टेंट फुटनोट कौन कि फुटनोट रो काम कौन फुटनोट रो काम होची तम पेज को सीए किछिटा एक्सप्लेन करिवो कि ए पेज किबा ए डॉक्यूमेंट रे कौन अछि सेटा को सी एक्सप्लेन बा तार अबाउट रे दबा पई दैट कोहंती फुटनोट हैला कि टोटली डॉक्यूमेंट टा को सी गोटे वर्ड रे एक्सप्लेन कला कि ए डॉक्यूमेंट रे ए जिंस अछि ए पेज रे ए जिंस अछि ताले हमु कोन कहै छी ओएसएससी फुटनोट रे लिखिबो ताले फुटनोट कोउठी थाए हमर फुटनोट थाए रेफरेंस टैब जिबा एठी देखो ऑप्शन अछि इंसर्ट फुटनोट करले देखो सेई पेज रो लास्ट को पळि आसले हमें लिखिबा ओएसएससी क्लियर हे गला नेक्स्ट ऊपर को जिबा हे गला लेखा तापर थर्ड क्वेश्चन ले कोन कहिछि देखिबा थर्ड क्वेश्चन ले कोन कहिछि राइट द फॉलोइंग लाइन एग्जैक्टली बिलो द एबव पैराग्राफ
ତା ମାନେ ଏଇ ଲାଇନଟା ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। এইটা ଯୋଉ କହିଛି ରାଇଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବିଲୋ ଦ ଏଭବ ପାରାଗ୍ରାଫ, ମାନେ ପାରାଗ୍ରାଫ ତଳେ ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ କହିଛି। ଏଇଟା କେମିତି ଲେଖିବା, ଫର୍ମାଟିଂ ଅଛି ନା ନିଜେ ଲେଖିବା କହିଦେବି। ତାହେଲେ ଦେଖ କଣ କହିଛି, ପାରାଗ୍ରାଫ ଟିକେ ତଳେ, ଠିକ ତଳେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଲେଖିବା। କେମିତି ଲେଖିବା, ଯିବା ହୋମ ଟ୍ୟାବ କୁ, ତାପରେ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ କୁ ଯିବା। ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ ରେ ଅଛି ଇକ୍ୱେସନ ଅପସନ। ଏଇଠି ଇକ୍ୱେସନ ଅପସନ କୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇ ଟାଇପ ର ଫର୍ମାଟ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଥିବ ଆମେ ପୁଟ୍ କରିବା, ନହେଲେ ଇନସର୍ଟ ନ୍ୟୁ ଇକ୍ୱେସନ କରିକି ତମମାନେ ଲେଖିପାରିବ। ଦେଖ ଯେମିତି ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଛି, ଏଠି ମୋର କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଅଛି fx a0, ଏଠି ଯେମିତି ଅଛି ଏଠି ଦେଖ ସେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଦେଖ। ଇକ୍ୱେସନ ରେ ଦେଖ ତମମାନେ, ମୁଁ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ କୁ ଗଲି, ଇକ୍ୱେସନ ରେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ ର ଦେଖା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟା। ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ଟାକୁ ମୁଁ ଇନସର୍ଟ କରିଦେଲି। ଇନସର୍ଟ ଦେଖ ହେଇଗଲା। ଇନସର୍ଟ ହେଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ତମେ ଦେଖିବ ଏକା ନାହିଁ, ଏଠି fx, ଏଠି a0, ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛି କଣ tan, ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି tan, ଆଉ ଏଠି ଅଛି cot, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ସେମ ଅଛି। ଏଠି ସବୁ ସେମ ଅଛି, କେବଳ tan ଜାଗାରେ ଏଠି cos ଅଛି, ଆଉ ଏଠି sin ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ସେମିତି ହିଁ କରିବା। ଆମେ ଏଠି କଣ ରଖିବା, tan, ତାପରେ ଏଠି କଣ ରଖିବା ଆମେ, cot, sin ଜାଗାରେ cot। ଦେଖ ଠିକ ହେଲା ନା କିଛି ଓଲଟା ହେଲା? ପରଫେକ୍ଟ, ଓକେ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଡି ନମ୍ବରରେ କଣ ଅଛି, ନମ୍ବର ଡି ରେ କହିଛି କି apply page border only at the bottom of the page। କଣ କହିଛି, ପେଜ border ଆପ୍ଲାଏ କର, ଆଉ କଣ କହିଛି bottom of page, means apply page border only at the bottom of the page। ତାହେଲେ ପେଜ border ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖ, ଆଉ bottom of page ରେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଦେଖ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ପେଜ, କ୍ଲିୟର। ଏଇଟା ଆମର ପେଜରେ କେମିତି ଆମେ ଦେଖ, ଏମିତି ଅଛି କି ନାଇଁ, କହିଛି କଣ ବୋର୍ଡର କ୍ରିଏଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ହୋମ ଟ୍ୟାବ କୁ ଯିବା, କଣ କହିଛି ଆପ୍ଲାଏ ପେଜ ବୋର୍ଡର। ପେଜ ବୋର୍ଡର କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖ, ଆମେ ଡିଜାଇନ କୁ ଯିବା। ଡିଜାଇନ ରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଅପସନ ପେଜ ବୋର୍ଡର, ଏଇଠିକି ଯିବା। ପେଜ ବୋର୍ଡର ରେ କଣ କହିଛି, ବକ୍ସ ରେ ଦବା, ଏଇ ବୋର୍ଡର ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମତେ କଣ କହିଛି କେବଳ ବଟମ ରହିବା ଦରକାର। ଏଇଠି ଦେଖ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ଅଫ ଟୋଟାଲି ଅଛି କି ନାଇଁ, ଟୋଟାଲି ମାର୍ଜିନ ଦିଆ ହେଇଛି, ଟୋଟାଲି ବୋର୍ଡର ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଗୁଡାକୁ ଅଫ୍ କରିବି। ଦେଖ ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଟପ ବୋର୍ଡର, ଏଇଟା ହଉଛି ବଟମ ଆମର ରହିବ। ଏଟା ସାଇଡ କାଟିଦେଲି, ଦେଖ କଟିଗଲା, ଏଠି ବି କାଟିଦେଲି, ଦେଖ କଟିଗଲା। ଓକେ, ଦେଖ ତଳେ ଆମର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡର କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଥିବ, ଦେଖ ବୋର୍ଡର କ୍ରିଏଟ ହେଇଯାଇଛି କି ନାଇଁ। ଓକେ ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି, ନେକ୍ସଟ କହିଛି perform the operation strike through to the second line। ତାହେଲେ କଣ କହିଛି, ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ର ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ କୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଥ୍ରୋ କରିବାର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ମାନେ ଏଇଟା, ଆକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ କୁ ସିଲେକ୍ଟ, ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ଓନଲି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ ସିଲେକ୍ଟ ହେଲା। ହୋମ ଟ୍ୟାବ କୁ ଯିବ, ହୋମ ଟ୍ୟାବ ରେ ଫଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ରେ ଗୋଟେ ଅପସନ ଅଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଥ୍ରୋ, ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ ଥ୍ରୋ ହେଇଗଲା କି ନାଇଁ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଅଛି apply drop cap on the above typed paragraph। ତାହେଲେ ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କହିଛି। ତାହେଲେ ନର୍ମାଲି ଯିବା, ଏଇଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିବା, ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାପ୍ କରିବି। ଏବେ ମତେ କିଛିଟା ଏରର ଆସିବ ବା କିଛିଟା ଓଲଟା ମୋଲଟା ଆସିବ। ମୁଁ ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାପ୍ କୋଉଠି ଅଛି, ଇନସର୍ଟ ରେ ଅଛି, ଏଇଠି ଟେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ ରେ, ଏଇଠି ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାପ୍ ମୁଁ ଆଡ କରୁଛି। ଡ୍ରପ୍ ଓ ଆଉ ଇଏ ଖଣ୍ଡିଆ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ ଅଧେ ଅଧେ, ତାହେଲେ କଣ କରିବ, ଟିକେ ଓ ଏଇ ଫାଷ୍ଟ ଲେଟର ଯୋଉ କ୍ୱେଟ୍ସ ଦିଆ ହେଇଛି ସ୍ପେସ ଦେଇଦବ। ଦେଖ ବେଳେ ବେଳେ ଏଇ କ୍ୱେଟ୍ସ ଦିଏନି, କ୍ୱେଟ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଏନି ସ୍କିଲ ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି କ୍ୱେଟ୍ସ ନ ଦେବି, ନର୍ମାଲି ଡ୍ରପ୍ କ୍ୟାପ୍ କରିବି, ଦେଖ ନର୍ମାଲି ହଉଛି କି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଏଠି
क्वेट्स अच्छी क्वेट्स को आमे रखिबा क्वेट्स को खाली एठी जस्ट स्पेस देई दबा ड्रॉप क्लियर एतिक होची हमरो काम जदि क्वेट्स नथिबो क्वेट्स को हटेई की त माने क्वेट्स को हटेई दियो हटेई देई की ड्रॉप कर दियो ड्रॉप कैप देई दियो देखो ओ हे गला बुझी ହେଲା एतिक होची हमरो काम तापरे तमे कोन करिवो सेव करिवो ହେଲା जा तमरो इंस्ट्रक्शन थिबो ओके बुझी ହେଲା ओके नेक्स्ट आमे आउ गोटे वीडियो रे नेक्स्ट क्वेश्चन को आमे देखिबा धन्यवाद।